Pozdrav majstori, pozdrav pratioci YouTube kanala Alex855 Tools Test. U današnjem videu vam predstavljam jedan, tako reći, nov model baterijske radne lampe iz Lidla pod oznakom PAL850A1. Cena ove baterijske lampe je 22, odnosno 23 evra ili ti 2500 dinara u Srbiji. Na kutiji možemo vidjeti da je intenzitet svetlosti 850 lumena, da je snaga LED diode, odnosno potrošnja 10 W, da je temperatura boje 4000 Kelvina, to je neka hladno-bela nijanca. Znači, temperature boje idu od svetlosti od 1000 do 10.000 Kelvina. Ispod isto vidite 10 W i 850 lumena, 4000 Kelvina, litijum-ion baterija. Od dodataka imamo USB kabel za punjenje i držač za kabel ukoliko hoćete da uređaj punite na ovom stalku, odnosno zidnom nosaču. Dole vidimo da je uređaj robustan i da je otporan na udarce i prskanje vodom. Nivo zaštite od vode je IP54. Znači, to je neki nivo koji može da podnosi kišu. Nemojte ovo da stavljate u vodu. Da pogledamo sada i samu baterijsku lampu sa izmenljivom baterijom. Znači, ovo je unutra punjiva baterija, nije ovo lampa da menjate one alkalne baterije. Unutra je punjiva baterija, ona se menja po potrebi. Kad joj padne kapacitet, to može se menja u 2 godine ili u godinu dana, u zavisnosti od toga koliko je koristite i kako je punite. Kad smo već kod punjenja, u uputstvu piše da je preporučeno isključivo puniti punjačem, znači sa mobilnog telefona, pošto u paketu nemamo punjač, ali mora da bude maksimalna struja punjenja 1 amper, punjač od 5 volti. Nikako nemojte da koristite ove turbo brze punjače sa novih i modernijih mobilnih telefona, jer ćete tako smanjiti vek trajanja baterije, jako izmenjiva. Uređaj, odnosno kućište ovog uređaja baterijske lampe je od aluminijuma koji ima neki ton u metalik zelenoj nijansi. Sviđa mi se boja. Ovdje imate ove izbučene protiv klizanja kad su vam masne ruke. Ovdje imate ove gume u slučaju, znači, pada, da je štiti od lomljenja. Ovdje je taster za uključivanje svetla. Prvi položaj je način, znači u tom režimu po uputstvu kaže da može svetliti do potpunog pražnjenja uređaja oko 2 sata. Onda imate drugi klik, malo slabiji intenzitet. Onda je i vreme trajanja, ja mislim, oko 2,5-3 sata. I imate impulsno svetlo, odnosno SS. Četvrti stisak je gašenje. Gore vidimo upozorenje da ne gledate direktno u izvor svetlosti. Vidimo dalje šta imamo na poleđini. Vidimo ovaj čekić, to je znak da je otporan na udarce, nivo zaštite 3. Nivo zaštite od vode IP54 i upozorenje da ne bacate baterije koje su izmenljive u obične kontejnere, kante, već da to odlažete
u posebnim mestima koje su predviđene za bacanje baterija čiji je vek trajanja istekao. Vidimo ovde da je proizvođač ovog alata Citygate 24. Uglavnom su, ne uglavnom, nego sve baterijske lampe Farsightove koje sam ja imao ili imam, je proizvodila fabrika ovim. Vidite da ovo dugme jako lepo izgleda i od silikona je, zbog vodootpornosti samog uređaja. I ovde se ovaj vrh okreće, znači kada ga okrenete u desno, vidite da se svetlost fokusira uže. Kada ga vratite unazad, vidite ovaj navoj ovde, onda se fokus svetlosti širi. To ću vam kasnije pokazati u mraku. Znači, prvi, drugi, treći, odnosno treći položaj, gašenje, prvi položaj. Intenzitet svetlosti je oko 800 lumena. Na kom principu radi podešavanje usmerenosti snopa svetlosti? Ovo je sada namešteno na uzak fokus. Vi u stvari zavrtanjem i odvrtanjem ovog gumenog vrha vi sočivo približavate, vidite, ili udaljavate od LED diode i po tome što je više udaljeno sočivo od LED diode, snop svetlosti je uži. Rekli smo da je baterija punjiva i da je izmenljiva, znači dobro je što posle nekog vremena kada opadne kapacitet baterije vi možete da je kupite, da je promenite bez da reklamirate uređaj, pošto znaju sve akumulatorske LED lampe da vremenom izgube na kapacitetu baterije. Znači, ovde okrenete i odvijete ovaj okrugli završetak i unutra imate izmenljivu bateriju. Oznaka baterije je 18650 3,7 V. Ove baterije možete naći bez problema, znači cena im je negde oko 5 evra, u zavisnosti od kvaliteta, znači gledao sam za po 5-6 evra, ali to je ništa s obzirom da je ovo, pa po mom mišljenju, dobra lampa i dobro je što kad osjetite da baterija nema tu autonomiju, odnosno baterijska lampa nema tu autonomiju kao kad je bila nova, vi onda uzmete i na internetu nađete i poručite. Znači oznaka baterije je 18650. Kada menjate bateriju, odnosno ja u ovom slučaju vraćam zbog demonstracije, plus pol ide na dole, minus ide gore i onda pažljivo krenete ovaj navoj lagano kako ne bi oblajznuo i zavrnete to do kraja, ne toliko suviše jako. I onda je baterijska lampa spremna za rad. Kako se uređaj puni? Vidite da imate ovde ovaj nestandardni port za punjenje.
njega možete staviti direktno na baterijsku lampu. Znači ne možete nikako omašiti zbog ovih žlebića ovde, ali logično je da ide ovako. On unutra ima neke magnete i vidite da svetli crveno dok je u postupku punjenja. Kad se baterija napuni, ovo će svetlati zelenom bojom. Također nije moguće korišćenje tokom punjenja, isto treba da znate. Drugi način punjenja je isti, samo što se ovo stavlja u ovaj nosač, u ovaj žleb i onda gurnete u baterijsku lampu i tako ostavite da se puni. Piše da radi održavanja kapaciteta punjenja. Punjiva baterija se na oko svake 4 mjeseca mora puniti oko 2 sata zbog održavanja kapaciteta. Nalazimo se u totalnom mraku da vidimo kako uređaj radi. Znači ovo je prvi položaj, ja mislim da je ovo bilo do kraja. Sada fokusiramo svetlo. Tokom rada ovaj taster svetli zeleno. Idemo sada na vraćanje na najširi mod. Po meni je ovo odlično. Slabiji mod, blinkanje, najjači mod, dosta dobro osvetljava. To skoncentrisano svetlo ima neke svoje prednosti koje flat, odnosno ono raspršujuće svetlo nema. Da kažem neko svoje mišljenje o ovom modelu Farsightove radne lampe. Dopadljiv model. Estetika, robustan je, aluminijumsko kućište, silikonsko dugme, ovi krajevi od gume, rekli smo da služe zbog zaštite od lomljenja prilikom pada. Zato i dobra čvrstina ove lampe. Dobro je ovo silikonsko dugme, lepo reaguje. Isto dobra stvar, poboljšavanje širine snopa svetlosti, jako pohvalno. Još pohvalnije je što imate unutra bateriju koja, kad joj dođe kraj radnog veka,
kroz neko vreme, da li 6, 7, 8 meseci, godinu ili dve, zavisi od toga kako je punite, koliko je koristite. Napomenuo sam da koristite punjač od 1 ampera, to će produžiti život baterije, da ne biste kupovali, mada i kad je kupujete cena je oko 4-5 evra. To je sve dobro. Sada stvari koje su mogle da budu bolje. Mogli su barem da stave neku zakačku za odlaganje, da se zakači na kuku u radionici kada ne koristite lampu. Sve u svemu, dobra lampa, a navikli smo svi na Farsightove lampe da koštaju tipa od 10 do 15 evra. Ova košta 23 evra. Čim je cena veća, kvalitet je dobar. Znači, izrada je na skoro vrhunskom nivou, dizajn. I to bi bilo to. Ukoliko vam se svidao video, stisnite like, podelite video sa prijateljima, recite nešto u komentaru, zapratite moj YouTube kanal, i tekako mi znači, jer nemam sponzorisane videoklipove, alate kupujem sam, znači da bi me podržali u daljem snimanju, radu i da biste mogli da gledate što više recenzije, uporednih testova i sličnih videa. To je bilo to za današnju prezentaciju, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Do tada, pozdrav!